ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, иншоалло ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастем, мо низ хубу тансиҳат ҳастем ва рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак бошад. дар ин рӯзи саиди ҷумъа чӣ муроду мақсаде дорем, ба муроду мақсадтон бирасен. рӯзаву намози гирифтагитона худованди меҳрубон ба даргоҳи илоҳиш қабул кунад ва имрӯз мошалло ҳавои мо на абрае, на соф, ним абру ним софа. як ҳафта боз ҳавои мо салқин, на боронай, на офтобай, ҳамихел абрае, салқинакай. имрӯз хай камтар офтоб омадаем. дӯстони азиз, дар шумо чӣ хел боду ҳаво ва саломатии шумо чӣ хел аст, хоҳаракҳои меҳрубон? дар ин рӯзои гарму салқин ба чӣ кору боро машғулем? медонам ки занакҳо ҳама вақт дар кухниян, дар пухтупазу дар инами тайёрӣ ба авқотпазӣ. ака морам имрӯз кӯдакҳоро гусел кардем инами кухнида. гуфтестам ки то омаданшона як торт бипазем, торти бисквит. Сабринара бурдам, Дилнозара гусел кардам, худам дар хона тоқа мондам. гуфтам то омаданшона як торт бипазем. хай ба мо бимонед дӯстони азиз, иншоалло ки якҷоя мепазем суҳбат карда, чақчақ карда иншоалло. дӯстони азиз, ина мо ҳама чизморо омода кардагим, тайёр кардам. иншоалло ки ҳозир сар мекунем. инам хел сафедиро ман пешакӣ ҷудо кардам, сафеди зардиро ҳозир сар мекунем ба лад додани сафедӣ. инҷа камакак шакарай, намак, шакар мегӯм, камакак намакай. Сафедиро ба намак лад медиҳам, намака медозем. надиден чӣ хел омад сафеди тухм? дӯстони азиз, бинем ки чӣ хел сафеди тухм сахт шид, яъне ки хушрӯ лад додемаш бояд ҳамихел сахт шавад. ак сафеди тухма мегирем, як тараф мемонем, бо мегзарем ба зарди тухм, шакари гирифтагӣ мо қати зарди тухм якҷоя мекунем. баъд латш медиҳем, арараш мекунем. тоҷикиш гап занам.
اینا دوستان عزیز تیار کردیم. زردیشم این کوسه ما با فکر اومده از یکم کوسه کلون میگیریم. با کوسه کلون میگیریم. اینا کوسه کلون رو بگیریم که این مایده بعد این نمیشود. اینا که دوستان عزیز ما در اینجا زردی و سفیدی رو هرچه یک جویا میکنیم به طرز کم کم بکنیم میکوبیم. بعدا میگذاریم دوستان عزیز و اوردر از رفلیتن. اینا دوستان عزیز ما یک جویا کردیم و از دوش اومده اکا اوردر از رفلیتن یک جویا میکنیم. اکا کم کمک بخته میکوبیم. اگر ای سفیدی شما اگرم خود بختین ای به همین طرز تیار کردین سفیدی در زردی کموچ که میگم کموچ که مون چینک نزدیک نشین وای خودش بعد وقتی بختن آب میشه و میره. گپی ارد ای ارد نمونه. همشه به همین طرز میکوبیم تیارش میکنیم. بعدا دوستان عزیز همه چیزا که ما آماده کردیم تیار کردیم تیار شد میگذاریم با سلیوچنی масло. این سلیوچنی масло دوستان عزیز که خمیر ما که تیار کشید میگذاریم با جدا کردن. این را ما جدا میکنیم با 3 تقسیم و رنگشون میکنیم. وقتی که جدا کردیم رنگشون میکنیم. انا که میگذاریم با رنگشون میکنیم. رنگی زرد ارنجویی، رنگی سرخ، رنگی کبود. همین 3 رنگ میگیریم. اینا تماشابین عزیز ما همش تیار کردم. حاضر یک میگیریم در پروفین و بعد در دخوفکه در درجه 180 مدت 10-15 دقیقه میپزیم. دوستان عزیز اینا ما خمیرمون آماده کردیم در پاکتکا گرفتیم. اینا میگذاریم با رنگ کنیم. دوستان عزیز اینا تورتی بیسکویتی ما تیار شد. تورتی رنگه یعنی که رولت رنگه رولت میکنه میرم.
یک دخوفکا گیریونه در دخوفکا میمونیمش 10 minut یا 13 minut میگیریمش انشالله. میبینیم کنی چه خیلی اومده. در مدت 180 گرادوس میپزیمش 10 دقیقه. این دوستانی عزیز تیار شد. تازه ما ایره میپیچونیم. تیار شده. میگذاریم که با کرم تیار کردنش. این سلیفکی این سلیفک سمیتانا این ساخرنی پودره. روز میگذاریم با نه دوستان عزیز این کرم ما تیار شد. دوستان عزیز اینا قندوش میکنیم. سیروپی دوستان عزیز ما اکد تو دخترها اومدن. من اکد تورتا میبریم. نه دوستان عزیز اینه میخیل تورتی ما تورتی رولتی ما نمیخیل خشرو اومده. درونش بینید سویتش خشرو اومده. نکو دوستان عزیز انشالله که از اینا کدا میبرم. تورتا میخرم. راستی که خیلی با مزه اومده. دوستان عزیز در اینجا باشم ما посылка مون گرفتیم. посылка заказ کرده بودیم. سطر заказ کرده بودیم. اینا سطرای ما ماشاءالله اومد. دینوزا جان اومد مکتب که посылка почтальон در پیشی در посылка را گرفت دادش. خدا شکر اومد رسید. تازه میکشیم میبینیم سطر مون کنی بینیم چه خیلی سطره. Готовый? Раз. اینا دوستان عزیز یک تا سطر سیاه های
яй хидмай и боша ай дилнозаҳай я Сабринай я Сабрина ҷонай иш ай дилноза ҷонай иш боша иш ай хидмай ҳозир кӯдакон мепӯшанд ба сари кӯдако бинед чӣ хела ина садрошон пиштакотро нишон дед ина дӯстони азиз ира бинен ин ранг ҳам шапочка дора ҳам шарф шапкаша медозида ва это иша то метиним хе анам хе ана духтар май қасиди ина сатрамон ина сери свеча ина пара ина сериш секунҷа буда пиштиша вай сиёш хел гирдак материалаш аҷоибот неки материалашда гап нест инам хел дӯстони азиз материали хушрӯ вай намешава чӣ мегӯян хеле патай чие хеле намеброра иша материалаш хушрӯай материалаш ганда материали хушрӯа и бо маска дора хеле иштебо дӯстони азиз мо дар мағоза туркием инам делос кардем делос нестан ина делосе ина клубник имсол мода делос нест мо ина харидем як меравем дига магазин ина динги харидмон ако рафтем хона дӯстони азиз ина мо расидем хонада ина хариди камакаки мо оворо ҳамаша да берун мондем барои медрӯри чанд қаҷора мегира инёра дилноза харидай божая коровка як насиб боша иёра ҷобаҷо мемонам баъд бо вақт ки боша бо камтар дига сиёмка мекунам не ки вақт набоша хаба худоҳофиз мекунам бо мо бимонанд дӯстони азиз то охири видеора и кухнира бинен дӯстони азиз ҳама бардак строй инҷаро ҳозир ҳамара ҷобаҷо мекунам насиб боша иншоалло баъд ҳама бардак боша ҷои шириниҳои шарқ холӣ чиам рости гап кӯдако медаванд тарафи ширинӣ медаванд тарафи печени медаванд ин сафар гуфтам намегирам ширинӣ ягон мевагӣ мегирам мевагӣ бихӯрам намехӯрам мевагӣ у сафар тарбузи намехе калон гирифта будам рости гап тарбуза вайрон кардем партофтем холодильника мебинем холодильникмонам холи бодай холияй ҳозир ҳамин чизои харидагимона ҷобаҷо мекунем
اینا دوستان عزیز نیم کلا холодильникам جابجا کردم. اینا دوستان عزیز همه را جابجا کردیم، تازه کردم. تربوزه در холодильник نشید مونده نموندمش برای که خنک میشه. کودکا دیگه خورده نمیتونن، یخ میشه، دندوناشون دیگه بود میکشن. холодильникم موندیم چیزارم. اینم خیلی دوستان عزیز امروز ولوگ با آخر میرسونیم. خدا یار و مددگارتون. خیر تا ولوگ آینده. لایک و کامنت فراموش نکنین. حتما نفره که مهمان هستن مهمان شوین. خدا حافظ.